So guys, I'm back ulit ko Jacob. Tapos guys, ayun guys Pasko na dyan guys. Tapos Merry Christmas. Kung mapapansin nyo din guys, di na ako masyado nakapag post kasi guys, busy din ako minsan. Isa nilalaro ko isa. Pagka napayaman na natin to guys, napalaki na, tapos supportahan nyo sa next kong laro yung tawag ng Blocks. Pero tayo guys, magic ko pala dyan. Ayan guys, magic. Diba nakabit lahat? Magic natin guys. Shout out just mga basher tsaka mga nanonood. Tayo guys, tignan nyo. Diba magic? Ang ganda para na magic ko ngayon guys, no? Magic. Magic guys. Pero hindi pa masyado maayos dyan guys. Kasi guys, coconut. Marami dyan. Mga iba-iba guys. Tapos ayan guys. Siyempre guys, nagbago na rin ako dyan guys. Inayos ko rin yan dyan guys. Siyempre, magbago din. Ayan guys. Sa part 2, panoodin nyo guys. Panoodin nyo part 2 pagpalaki. Ayan guys, diba? Dyan yung mga nakuha yung mga decorate ko guys. Mamaya may makikita kay statue guys. Basta makikita nyo guys sa next kong video. Pinapakita ko lang. Kulay blue. Decorating nyo sa itaas pala Game Pass yung mga yun, Game Pass. Kaya yan guys. Sorry dahil maingay guys kasi mainit sa kwarto ko. Hey. Ayan guys, diba ang daming price? Ang ganda Maraming price guys. Sobrang dami. Hanggang sa 20 pa yun, Ayan guys, yung last yung gaming. So, guys, make sure na nakashare na to. Tsaka subscribe and like. Bye guys, mata na